Hai, what's up? Welcome to my YouTube channel bareng gue Gova, dan apa kabar kalian semuanya? Dan thank you buat kalian yang sudah klik video ini, dan jangan lupa buat terus dukung channel ini dengan cara klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi di YouTube akun kalian. Di video kali ini kita bakal bahas sedikit hal yang berbeda, yaitu tentang pageant atau kontes kecantikan, dimana ya banyak yang tahu kalau misalnya kontes kecantikan itu kan ada banyak banget gitu kan, dan salah satunya adalah Miss Universe. Dan kali ini kita bakal bahas tentang beberapa kandidat yang akan berkompetisi di acara Miss Universe di tahun 2023, dan ini especially dari kawasan Asia. Jadi langsung aja kita bikin reaksi bareng-bareng tentang Stronger in Asia dan untuk kandidat Miss Universe dari kawasan Asia. Let's check this out. India, Indonesia, Nepal, Philippines, Thailand, Vietnam. Oke, jadi ini di video ini ada cuma berapa ya. Jadi kalau nggak salah tadi cuma antara India, Vietnam, Thailand, Philippines, Indonesia, dan juga Nepal. Sebenarnya di Asia itu hampir semua negara itu ikut berkompetisi. And this is India. Indonesia. Oke, Indonesia. Nepal. Philippines. Thailand. Vietnam. Oke, tadi di swimsuit competition atau di edisi pameran renang, dan gila sih untuk bentuk fisik mereka as a physically nggak ada cacatnya gitu, mereka cantik-cantik semuanya. Tapi ini aku tertarik dengan Miss dari Nepal, Jane. Jadi dia itu kayak mendobrak apa ya, standar stereotipnya dari apa namanya orang-orang gitu kan. Kalau misalnya seorang beauty queen atau seorang ratu itu kan harus memiliki yang perfect body, terus apa namanya, as a physically dia tuh harus bener-bener langsing kayak kita Spanyol. But dia kayak mendobrak apa namanya dari pakem itu, dan gue nggak tahu ini orang pertama atau kandidat pertama yang dengan real size beauty-nya, atau mungkin di apa namanya di kontes ini juga ada kontesan-kontesan lainnya kayak gitu. I don't know, but interest. Jadi dia bener-bener ya gue confidence dengan apa yang gue miliki gitu. Nepal. Ya, dari Nepal. Philippines. Thailand. Ini sih. Wait, look at. Gak ada apa nggak sih? Definisi perfect body. Vietnam. Sekarang Vietnam. India. Oke, sekarang di sesi evening Indonesia. gown. Indonesia cakep juga ya perwakilannya. Nepal. Philippines. Thailand. Gila sih ini, si dari Thailand ini bener-bener megang banget sih. Dari tadi di sesi pertama di swimsuit, dan sekarang di sesi event pun juga masih megang. Vietnam. I was 12 years old when my parents got separated, and since then I have seen my Oke. Ya,
Jadi for your information aja nih ya, dari apa yang gue baca sebelum gue bikin information ini, gue beberapa baca artikel kalau misalkan untuk especially Miss Thailand sendiri itu pernah menang di ajang kontes lain ya. Dia pernah menang, jadi dia pernah mengalahkan banyak kontestan dari negara-negara lain and she is the winner. Nah sekarang dia itu kayak rejoin lagi, dia join untuk Miss Universe Thailand dan akhirnya dia tuh terpilih jadi pemenang dan dia otomatis akan masuk menjadi finalis Miss Universe 2023 dan di Miss Universe sendiri itu pun juga gak cuma hanya catwalk, body, face as a physically, makanya tadi gue bilang dari perwakilan Nepal tadi pun dia benar-benar confident dengan real size-nya dia. Dan di Miss Universe dan mungkin di any pageant, di pageant-pageant yang lainnya juga, kontes-kontes kecantikan yang lainnya juga, dia tuh juga nggak hanya cari as a physically, dia benar-benar megang atau bisa dikatakan bisa dikatakan adalah seorang yang menjual di depan kamera, tapi juga sebagai seorang ambassador dan juga seorang speaker. Jadi ya sekarang kita bakal bakal tonton di sesi speech-nya. Okay, start with India. I was 12 years old when my parents got separated. And since then, I have seen my mother working really hard, no matter it's a day or a night. I have seen all her sacrifices that she has made, all the hardships she has faced. And if I have to give her one advice, I will tell her to prioritize herself. And for all the things, I would love to tell her to cherish and celebrate all the things she has done for me and my brother to give us a beautiful life. Those who are so far can feel so close, and those so close can feel so far. Technology really helps us in communication. However, it is our responsibility on how we utilize that. I believe technology can be a force for good. We can empower, we can inspire, and we can connect those from far away. Because I believe that with the power of technology and in our hearts, that we all human, at the end of the day, all connect with hearts. Thank you. For me, standing on this stage and speaking my truth is success. If you would have seen me a few years ago, I was quiet, I was insecure, I had low self-esteem, I did not love myself. But I am here today, standing strong and bold. I love myself, I forgive myself, all the shame is gone. That is success for me. And I encourage all of you to love yourselves, to believe in yourself, and that is when you will have success as well. I think the best way to address this is really through education, because education holds no status quo. And every Filipino child has the right to an education, but not just any education, but quality education. Because I believe if the government can provide this to every Filipino child, then we can not only elevate their quality of life, but we can empower them as well. There are many things we consider the foundation of life, but what's more important is the quality of life. And the most important thing is to be happy and do what you love, and give back to the community whenever it is needed. No matter what you do in your life, strive to achieve and be a force for good for the people around you and make a positive impact. Be a light of glory and never do anything without a good intention and the 100% of your heart. Thông điệp của Việt Nam muốn gửi cho tất cả các bạn giới trẻ hiện nay đó chính là hãy học cách tôn trọng sự khác biệt của người khác và học cách và sẽ luôn chúng ta tôn vinh sự thành công của người khác, bởi vì Hoa tin rằng khi chúng ta biết cách tôn trọng sự khác biệt của người khác và biết cách yêu thương san sẻ, lúc đó thế giới sẽ thành đại hơn. Oke, jadi ini adalah recap atau video tentang kontestan dari Asia yang bakal compete di Miss Universe 2023. Dan dari video tadi sih, dari sesi swim pakai renang terus
dia meninggal. Terus di sesi apalagi tadi speech ya atau Q&A, mereka semua benar-benar megang untuk apa yang dia deliver ya, apa yang dia deliver untuk as a physically ya. Gue bukan tipikal orang yang expert, mereka semuanya benar-benar deliver apa namanya ya, pantas jadi pemenangnya gitu kan. Terus untuk di session speech-nya ya, session speech-nya tadi seperti apa yang gue bilang, kalau misalnya Miss Nepal itu benar-benar confidence, she believe in herself, dan dia benar-benar confidence, dia percaya diri, dia bangga dengan dirinya sendiri, and ya mereka semuanya untuk masalah public speaking ya bisa dibahas. Cuma satu adik di Miss Vietnam ya, dan dia pakai bahasa nasional, bahasa Vietnam, jadi gue kayak kurang ngerti apa yang dia deliverkan. But overall ya mereka semua cantik pasti gitu kan, dengan perfect body, dengan otak yang encer juga, mereka semua pantas jadi pemenang. Tapi in my opinion ya, jadi ini benar-benar dari gue pribadi sih, gue kayaknya pegang Thailand deh. Performnya dia di Sunset Competition, terus di Evening Gown Competition, dan juga di speech ya, wow, dia benar-benar ini hanya beberapa aja kontestan yang ada di video ini, cuma ada di India, Vietnam, Thailand, Philippines, Indonesia, dan juga Nepal. Sebenarnya masih ada banyak banget kan, kayak Malaysia, Singapura, terus apalagi ya Cambodia, lalu ada Laos dan sebagainya, dan negara-negara di kawasan Asia, Eropa, Amerika, dan juga Afrika. Mereka benar-benar kompetisi untuk membawa pulang title as a Miss Universe. Saya mungkin gue bakal bikin versi lagi dari negara-negara yang berbeda ya, karena tadi cuma ada beberapa negara, mungkin gue bakal bikin versi lagi. Dan ini tadi reaction gue di video kali ini ya. Jangan lupa buat kalian yang belum subscribe untuk klik tombol